Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, girls, let's continue our lesson. Please open your book, page 11. Kita lanjutkan materi kita. Harap buka buku kalian, halaman 11. Yeah. Today we are going to learn about prohibition expression. Kita akan belajar tentang larangan ya, kata-kata larangan. Nah, what are some examples of prohibition expressions? Apa saja contoh-contoh kata-kata larangan ya? Bisa dilihat, don't go away, jangan pergi. You mustn't go away, kamu nggak boleh pergi. Don't be lazy, kamu nggak boleh malas. You mustn't be lazy. Don't be lazy tadi jangan malas. You mustn't be lazy, kamu nggak boleh malas. Perhatikan di situ ada kata-kata don't sama you must not ya. Lalu what are some examples for the responses? Contoh kata-kata responnya gimana? Oke, bisa okay, sure, of course, alright, no problem. Jadi kalau misalnya ada yang bilang ke kalian, don't open the door, jangan buka pintunya. Alright, gitu. Okay, baiklah, gitu. Atau you mustn't be lazy, kamu nggak boleh malas. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kata-kata baru, vocabularies, dari yang sudah kita pelajari dari mulai pekan lalu. Hurry artinya buru-buru, late terlambat, forget lupa, worry khawatir atau cemas, prohibit melarang, spend menghabiskan, equipment perlengkapan, examination ujian, clothes pakaian, midday tengah hari, noise berisik, bring membawa. Nah ini hafalkan ya, dihafalkan. Okay, now let's see exercises. Observe the following pictures. Make prohibition expression based on the pictures. Okay. Contohnya yang pertama ada rokok terus disilang. Berarti kan nggak boleh merokok ya. Nah, don't smoke. Jangan merokok. You mustn't smoke here. Kamu tidak boleh merokok di sini. Di mana-mana juga nggak boleh merokok. Sebenarnya nggak hanya di sini ya, karena itu tidak boleh. Nah sekarang yang contoh soal yang kedua, nggak boleh belok kiri kan ya, itu ada tanda ke arah kiri terus disilang, nggak boleh belok kiri, gimana? Belok, turn, kiri, left, don't turn left. Oke. Nah sekarang coba kalian tulis sendiri di bukunya ya. Di bukunya Anda akan bacakan, kalian jawab sendiri di bukunya. Ini udah Anda kasih contoh. Terus kalau don't turn left, kalau pakai you mustn't turn left. Kemudian sebelahnya ada anak kecil, terus ada jari di depan mulutnya seperti shh, ya, like hush gitu, hushing people ya. Berarti nggak boleh berisik. Don't be noisy. Don't be noisy. Atau you must not be noisy. Oke, kamera disilang, nggak boleh foto-foto. Gimana prohibitionnya? Don't take pictures. You mustn't take pictures. Terus nggak boleh parkir. Don't park here. You mustn't park here. Kemudian ada handphone disilang, maksudnya nggak boleh nyalain handphone ya. Don't turn on your phone. Atau bisa juga langsung turn off your phone. You mustn't turn on your phone. Atau langsung aja turn off your phone. Okay, next we continue to page 12. Yeah. Task to do, tugas. Make prohibitions based on the following situation. Yang A, RD is watching TV for 3 hours. His mother prohibits him to watch. What would RD's mother probably say in prohibition expression? RD sedang nonton TV selama 3 jam.
Ibunya melarang dia untuk nonton TV. What would Ardi's mother probably say in prohibition expression? Ya. Jadi kira-kira apa yang ibunya Ardi bilang, katakan untuk menunjukkan larangan. Ya. Terus ibunya bilang gini, don't watch TV too much, your eyes will be sick. Jangan nonton TV terlalu sering, terlalu banyak, mata kamu akan jadi sakit. Gitu. Okay, now let's see. Mr. Amir prohibits Mona to spend a lot of money to buy clothes. What would Mr. Amir say? Ayo, gimana? Langsung, don't spend too much money on clothes. Oke. Jangan menghabiskan terlalu banyak uang pada pakaian. Oke, next. Mrs. Kustini prohibits Mardi to play under the rain. What would Mrs. Kustini say? Bu Kustini melarang Mardi untuk bermain hujan-hujanan. Kira-kira apa yang Bu Kustini bilang? Ya. Don't play under the rain. Nah, kenapa kira-kira? You can catch cold. Kamu bisa kena flu. Next, Setio prohibits Cahyo to play his toys. What will Setio say? Setio melarang Cahyo untuk memainkan mainannya. Apa yang kira-kira Setio katakan? Don't play with my toys. Ya, jangan bermain dengan mainan saya. Okay, number E. Niken prohibits her little brother to go to the beach at the midday because it's hot. What would Niken say? Don't go to the beach. Nah, kan katanya karena sangat panas ya, because it's hot. Nah, bilang lagi, menasehati kenapa alasannya. Your skin might get sunburn. Kulitmu bisa terbakar, maksudnya gosong gitu loh, jadi hitam, sunburn ya. Terus Mrs. Nuria prohibits Anto to make noise because his little brother is sleeping. What would Mrs. Nuria say? Ibu Nuria melarang Anto untuk membuat suara karena adiknya sedang tidur. Nah, gimana? Tadi kan sudah ya. Don't be noisy atau don't make noise. Mudah ya, insya Allah ya, tentang memberi larangan. Nah, kalau kalian ada pertanyaan langsung ditanyakan ya, tapi insya Allah masih mudah materinya. Kemudian kita beralih ke yang selanjutnya adalah asking for permissions and the responses. Kalau tadi kita belajar melarang, sekarang meminta izin, permission. Permission dari kata permit itu izin. Ini permit itu izin. Duh, tulisan anakku jelek banget. Afan ya. Nih, permit itu kasih izin, maksudnya izin pakai J apa Z? Nanti tanya Ustadz Robi, oke? Permission itu ini permit itu of verb ya, kata kerja. Permission itu izin, perizinan. Responses adalah cara meresponnya. Okay, now let's continue to page 13.
Kita lanjutkan ke halaman 13. Read and learn. Baca dan pelajari. Budi and mother. Budi dan ibu. Mom, may I go camping on the beach with my friends? When will you go camping? Saturday evening. Okay, but be careful. Alright, Mom, thank you. Okay, but be careful. Alright, Mom, thank you. Ini sepertinya ibunya khawatir sekali ya. Sampai berkali-kali meminta si Budi untuk hati-hati ya. Bu, boleh nggak saya pergi camping ke pantai dengan teman-teman? Kapan kamu mau pergi? Sabtu sore. Oke, tapi hati-hati ya. Iya Bu, terima kasih. Terus ibunya bilang lagi, oke, tapi hati-hati ya. Baik Bu, terima kasih. Ini entah apa typo 2 kali keketik atau emang beneran ibunya benar-benar khawatir ya. Okay, anyway, let's answer the question. Who are on the conversation? Siapa yang ada di percakapan? Budi and his mother. Okay, what does Budi say to his mother? Apa yang Budi bilang ke ibunya? Nah, Budi asks for permission to go camping. Ya kan? Aduh, tulisan Anda jelek banget. Oke lah. Budi meminta izin untuk pergi camping. Does his mother permit him? Apakah ibunya mengizinkan dia? Iya ya. Yes. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Pay attention. When you ask for permission to others, you may use the following expression. Ketika kamu meminta izin ke orang lain, kamu bisa menggunakan kata-kata berikut ini. Ketika meminta izin, asking for permission. Ya, asking for permission. May I use your pen? Bolehkah saya menggunakan pulpenmu? Can I go with you? Bisakah saya pergi denganmu? Do you mind if I come to your house? Is it okay if I borrow your car? Could I take a rest now? Ya, jadi ada may I, can I. Nih, ada garis bawahnya may I, can I, do you mind? Is it okay? Could I? Nah, terus kalau giving permission-nya, yes, of course. Sure, okay, yes, you can. No, I don't mind. No, I don't mind. Enggak, saya enggak keberatan. Nah, kalau misalnya menolak izinnya, I'm sorry, you can't. Maaf, kamu nggak bisa. Sorry. No, you don't. Nggak, kamu tidak. Ya. No, you cannot. Nggak, kamu nggak boleh. Sorry, you aren't permitted. Atau are not. Maaf, kamu tidak diizinkan. You are not allowed. Kamu tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian, match the permission expression in column A and the responses in column B. Draw a line. Nah, sekarang apa sih namanya? Jodohkan permintaan izin di kolom sebelah kiri dengan memberi izin di kolom sebelah kanan. Ya, kita pakaiin garis. Pertama, can I borrow your hat, please? It's very hot on the beach. Nah, kira-kira yang mana? Ya, boleh nggak saya pinjam topi kamu? Ini sangat panas di pantai. Kasih pinjam aja ya. Masa nggak dikasih pinjam, kan kasihan panas. Nah, bisa jadi A ke nih E nih. Yang E. Yes, here you are. Ya, nih. Maksudnya here you're, ini nih, topinya nih, langsung dipakai. Oke, next B. Mom, may I swim in the sea? Bu, boleh nggak saya berenang di laut? Nah, kira-kira yang mana? Nah, lihat ada kata-kata wave. Apa itu wave? Ombak. Ada hubungannya kan sama laut ya. Jadi kita
tarik garis ke sini. No, you can't. The wave is dangerous. Enggak, kamu nggak boleh. Ya, karena ombaknya sangat berbahaya. Oh, sorry, nggak pakai sangat di sini. Karena ombaknya berbahaya. Yang C, do you mind if I take your seat? Kamu keberatan nggak kalau saya menggunakan kursi kamu, gitu ya? Terus kira-kira, nah itu di giving permission-nya juga ada seat ya. Gampang nih. It's okay if you have my seat. Nggak apa-apa kalau kamu pakai tempat duduk saya. Is it okay if I drink this water? Apakah nggak apa-apa kalau saya minum air ini? Yang mana? Nah, ada waternya juga nih di sini, water sama water temenan. No, it's not okay. Enggak, ini nggak boleh karena airnya kotor. The water is dirty. Next, could I have some food to make into the room? Sorry, to take into the room? Bisakah saya membawa beberapa makanan untuk dibawa ke kamar? Ya, tinggal satu. Yang D. Yes, you can. Ya. Okay, now to page 14. Sekarang ke halaman 14. Ada latihan. Make the permission expression and the response based on the situation below. Tulis atau buatlah kata-kata permohonan izin dan responnya berdasarkan situasi di bawah ini. Yang pertama, A, you ask your mother permission to allow you to go to the movie with Angga, but your mother doesn't give you permission. Oke, misalnya nih ya, Mom, can I go to the movie? Ya. Nah, you. Ini Mom. No, you can't. Ya. Jadi mudah aja ya. Bu, bisa nggak saya pergi ke bioskop? Terus kata ibu, enggak, kamu nggak boleh. Ya, nggak boleh ya. Nggak boleh pergi ke bioskop. Oke, now itu masih ada 4 nomor lagi, B, C, D, E. Now your job is to do either the task. Tugas yang mana aja, boleh mengerjakan yang B, C, D, atau E. Pilih satu aja, dikerjakan. Terus diketik jawabannya di WhatsApp ya, kirim ke Ana. Oke? Ana ulangin lagi, jadi tugas kalian adalah pilih salah satu nomor antara B, C, D, E. Pick one of the numbers, either B, C, D, or E. And make the permission expression and the response based on the situation. Dan buatlah kalimat mohon izin dan responnya berdasarkan kalimat tersebut. Nah, diketik di WhatsApp terus kirim ke Ana. Oke, mudah kan ya? If you have any question, feel free to ask me. Kalau kalian ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan tanya Ana. Let's end our lesson. Ini hanya 1 jam pelajaran ya. For today, with doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.